थाखाय प्रथम लोकफोरा जिहेतु भारत लाख मासे प्रथम 20 बছর এক লাগাত কংগ্রেস শাসন आं 18 जिबि माने बीजेपी 7 नं बुथनि एकजन बुथ प्रेसिडेंट ओमफ्राय जों 18 जिबि खायै जखन दुर्नीति सरकारनो गवै सरकार परिवर्तन खायका ओमफ्राय कक ओमफ्राय आपरो कक रिवो जे जिनि एकजन एमएलए कक रिवो बीजेपी सरकार যারা তুই ফাইনাই যারা সরকার তুলনায় বুথ প্রেসিডেন্ট হইতে কার্যকর্তা হইতে বুথ সেক্রেটারি হইতে সব কিছু বং খাইনে কাম মানে এলাকার পরিচালনা খাইনে তখন নুখা যে তিনি 8 বছর যারা তুই নুখা যে বড় অনেকটি 60টা বুথ সেন্টার দङ 49 60টা বুথ সেন্টার যাব প্রতিটি বুথ মানে অবহাই দুর্নীতি চলি দङ কারণ তিনি যে লিডার ইনজাংনাই 49 नि কোনো কার্যকর্তা ন বা সম্মান দিমাকरै এই কারণে আমি খুব অত্যন্ত দুঃখ তৈয় আং তিনি বিজেপি ইয়াকাरै অরফিকা ত্রিপুরা মাথাवा नों बीजेपी बयबो सतम इको प्राय आं तो 12 जिमि बीजेपी खायमानि 18 बुथ प्रेसिडेंट न ओंखाय आबोनि परे तखन आं सानामो जोंगो तिने 60टा बुथ सेन्टार दङै तिने 37 जन बुथ प्रेसिडेंट चेंज खायकिया परक खायमान लगे ताम नुखा जे ताबो नतुन कार्यकर्ता तैयै बरक सामुं खाय दङ जारा केचाम बरक जत न सिबेका जत केचाम तला कलायजाक बरक बहुत उद्योग दङ भबिष्यत मथाव फायनानि उद्योग आसा दङ जेबो अंनानि आंनि सम्भावना दङ सुजुग सुबिदा बा दाम माननानै एलाकार कोनो डेभेलप खायमे बरक कारण कक रिवो যখন आं तो दाबि खायो आन एलाकार 6-7 बा एलाकार डेभेलप खायनानै একটা मथाय मन्दिर একটা लामा जे कोनो सुजुग सुबिदा सेक्रेटारि अंगन एमएलए तामसा ताबुकाय नंनि शंका करै किछु करै निनि अमक करै ए आबाहाय प्रश्न खायो आं तखन बनो साका एमएलए न तखन साका जे 18 যখন সরকার পরিবর্তন খাইপুরু आपरो तो सिंह कक रिवो न যখন बुथ प्रेसिडेंट बुथ सेक्रेटारि कार्यकर्ता बंग पलिसिला खायनाय अकक ताकरिका आबन दुख तैयो आं दिनि मथाव जुगतान खायो नों गब एमएलए न एमएलए बोलते ताक तो लीडर समला न के बसे फैमिली बसे बुटार ताबो 35 बुटार ओंखाय 5 परिवार 7 परिवार सेजाबो 7 परिवारनि 35 बुटार के तागो पारान बुंतमा para sini TRPC मोइनामा नन मोइनामा अनि सिनुमति सरिगा sini mungkan rबिचरण देबरमा बान मुंगलकिचरण